बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और इससे पहले आपको हमेशा की तरह चैनल पे वेलकम और खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप फजल ताला खैरियत से होंगे। आज का लेसन शार्ट सेंटेंसेस यानी मुख्तसर जुमलों पर मुश्तमिल है। ये एक छुरी है, क्विस्तो è un coltello। ये एक छुरी है, क्विस्तो è un coltello। ये काटती नहीं है, क्विस्तो non taglia। ये काटती नहीं है, क्विस्तो non taglia। ये फ़ोन है, क्विस्तो è un cellulare। ये फ़ोन है, क्विsto è un cellulare। ये काम नहीं करता, क्विsto non funziona। ये काम नहीं करता, क्विsto non funziona। ये एक फूल है, क्विsto è un fiore। ये एक फूल है, क्विsto è un fiore। खुशबू नहीं है, non c'è profumo। खुशबू नहीं है, non c'è profumo। यहाँ चाय है, c'è il tè। qui c'è il tè, यहाँ चाय है। लेकिन दूध नहीं है, ma non c'è latte। लेकिन दूध नहीं है, ma non c'è latte। ये आवाज़ किसकी है? Da chi è quella voce? ये आवाज़ किसकी है? Da chi è quella voce? अली की नहीं है, नाने दी अली। अली की नहीं है, नाने दी अली। आवाज़ साफ़ नहीं है, la voce non è chiaro। आवाज़ साफ़ नहीं है, la voce non è chiaro। शायद फ्रांको की है, forse è di Franco। शायद फ्रांको की है, forse è di Franco। पीछे शोर है, dietro c'è rumore। पीछे शोर है, dietro c'è rumore। यानी इस वजह से सही सुनाई नहीं दे रहा कि पीछे शोर है, आवाज़ साफ़ नहीं है। उसका रंग बदल गया है, suo colore è cambiato। उसका रंग बदल गया है, suo colore è cambiato। उसका रंग बदल गया है, suo colore è cambiato। बिल्कुल सुर्ख है, è proprio rosso। बिल्कुल सुर्ख है, è proprio rosso। बहुत खूबसूरत है, è bellissimo। बहुत खूबसूरत है, è bellissimo। bello खूबसूरत है, bellissimo बहुत खूबसूरत है। खाना शुरू करो, inizia a mangiare। inizia शुरू करना, आगाज़ करना, a mangiare खाना। inizia a mangiare खाना शुरू करो, खाना शुरू करें। मज़ेदार है, è saporito। मज़ेदार है, è saporito। इसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ होता है, gustoso। दोनों के मैनी एक ही हैं, यानी मज़ेदार होना, लजीज होना, जिसे इंग्लिश में टेस्टी कहते हैं। आमिर मेरा दोस्त है, आमिर è mio amico। आमिर मेरा दोस्त है, आमिर è mio amico। सालों से उसे जानता हूँ, da anni io conosco। सालों से, da anni यानी कई साल गुज़र गए, कई साल बीत गए, मैं उसे जानता हूँ। io conosco dai anni io conosco, मैं सालों से उसे जानता हूँ। वो दूसरी गली में रहता है, lui abita in altra via। lui abita in altra via, वो दूसरी गली में रहता है। बैंक के पास vicino di banca। बैंक के पास vicino la banca। फार्मेसी के पीछे dietro la farmacia। फार्मेसी के पीछे, दवाखाना के पीछे dietro la farmacia। स्कूल के सामने di fronte alla scuola। स्कूल के सामने di fronte alla scuola। स्कूल के सामने di fronte alla scuola। यहाँ ना बैठो, non siedi qua। यहाँ ना बैठो, non siedi qua। sedere होता है बैठना, tu non siedi तुम मत बैठो, तुम ना बैठो।
زیادہ نہ کھاؤ نان مانجی تانتو، زیادہ نہ کھاؤ نو مانجی تانتو، کھانا ہوتا ہے منچارے، تم کھاؤ تو مانجی، تو نو مانجی تم مت کھاؤ، تانتو زیادہ، تروپو زیادہ، کتاب نہ کھولو نو آپری il libro، کتاب نہ کھولو نو آپری il libro، آپریرے کھولنا، نون آپریرے مت کھولو، زیادہ نہ پیو نون بیوی تانتو، زیادہ نہ پیو نو بیوی تانتو، بیرے ورب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پینا، کپڑے مت دو نون لاوی ویستیتی، کپڑے مت دو نون لاوی ویستیتی، لوارے دھونا صاف کرنا، ویستیتی کپڑے، زیادہ نہ ہنسو نون ریدی تروپو، زیادہ نہ ہنسو نون ریدی تروپو، ریدرے ہنسنا، سو ریدرے ہنسنا، تروپو زیادہ، میٹھا نہ کھاؤ نون مانچی دولچے، میٹھا نہ کھاؤ نو مانچی دولچے، منجارے کھانا، دولچے میٹھا، یعنی میٹھا زیادہ نہ کھاؤ، یہ صحت کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے۔ اس کو ابھی بلاؤ chiamilo adesso، اس کو ابھی بلاؤ chiamilo adesso، chiamare بلانا، کال کرنا، adesso ابھی، یعنی اسے ابھی فوراً بلاؤ، chiamilo adesso۔ دوستو یہ تھا آج کا لیسن، امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اور اللہ کے فضل سے ایک نیا چینل سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ کی بھرپور شرکت کی اپیل ہوگی، اور آپ اس چینل سے بھرپور انجوائے کریں گے اور خوب اس کو اپنی نالج میں اضافے کے لیے یوز کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ابھی آپ سے اجازت، اللہ حافظ، arrivederci۔